नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 1 तारिख 2026 रविवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। इंदिरा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर आज पुणी थरे सेही नाटक तू मो बजरंगी अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार शेष रजनी। चांदुली 42 मौजा कटक रे आजिर नाटक चालो देखि जिबा अष्टशंभु को। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। कंटाबण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार षष्ठ रजनी। सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। सानमुंडुली कटक रे आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। जयदुर्गा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक जानुआर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बांकतीरा आगरपड़ा भद्रक रे आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी। हाट बरडी कुहुडी खर्दारे आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। करदा हरियाट सठीपुर जाजपुर आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। जोरंदा मेला जोरंदा ढेंकानाल आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार शेष रजनी। बसंत माल निमापड़ा पुरी आजिर नाटक बारगाल। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हरेकृष्ण महताब पेंडाल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। जमपड़ा पाटकुरा केन्द्रापड़ा आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर आजिर नाटक बऊ। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी। टणेईपदा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक धर्मर हेब जय। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बिजीपुर बालीतुठ कुजंग जगतसिंहपुर आजिर नाटक चंडासक। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। चंडीपड़िया काउपुर भद्रक रे आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। हरिपा पदना जगतसिंहपुर आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। मामंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा
ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁରିଗାଁ ଧାମନଗର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦିଘି ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଲ୍ଲିଆ ସିଂପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ବଜାରରେ ପୁଣ୍ୟ ମଣିଷ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁପାରୀ ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାହାଡ଼ାକାନି ଖମାର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଙ୍କଡ଼ାଝର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉଗ୍ରତାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଝିଙ୍କିରିଆ ନିଧି ପଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଲପଦା ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧବଟ କରୁଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାଟି ଦେଉଳ ରେଙ୍ଗାଲି ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପାଲି ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବୈସିଂହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଞ୍ଜିପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସୋମନାଥପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଧାକେଶ୍ୱରପୁର କାଁସ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦଣ୍ଡୁଅ ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅବଦଲପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁଳାବନ୍ଧ ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁହିରା ତରତରୀ ଉଦଳା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପାଳ ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚୂଡ଼ାମଣିପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତି ସରିନି କି ତାତି ସରିନି। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯୌତୁକ ପଶି ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶାଳିଜଙ୍ଗା
କୁଳମଣି ବାବାଶ୍ରମ ନାଉଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।